पता है कभी भी आपका ऐसा हुआ है? आप गाड़ी में आदमी लेके आया, धूप नहीं है, पूरा ठंडा अंदर से फोटो खींच के चला जाएगा, अंदर से फोटो खींच के चला गया और इधर रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फॉगी फॉगी हो गया, दिमाग पूरा खराब हो गया भैया। ये कौन सा टाइम में होता है? इसी टाइम में होता है ना? इस टाइम में नहीं, वो मार्च के टाइम में। इस टाइम में भी अभी जैसा आज तो दिन बहुत अच्छा था, दिन अच्छा नहीं होने से इधर अंधेरा हो जाना था काफी। हाँ, लेकिन भैया आप तो इतना सारा टूर कराया आदमी लोग को जी, हम लोग का, लेकिन नसीब अच्छा था, है ना? हाँ आप लोग मैं वही सोच रहा था, मतलब हमारे को भी टेंशन रहता है ना, घूमेगा बोलेगा कोई नहीं, घूमेगा बोलेगा कोई वापस चलो बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, अगर मिलता शेयरिंग में कोई ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, इसका नहीं सुनेगा, फिर ऐसा हम ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। এই ক্যামেরাটা ঘোরার মধ্যে সবার মুখ নিয়ে নেয়, ঠিক আছে ওই ধোঁয়া বের হচ্ছে, হ্যাঁ সে রানিং মুছে যাবে, আমার এইগুলো পুরো ক্যালেন্ডারের মতন লাগছে, পুরো ছবি দেখো, হ্যাঁ ক্যালেন্ডার না, একদম ছবি ওয়ালপেপার না, ওয়ালপেপার তো এখন বেরিয়েছে, আগে তো তারিখ থাকতো আর তার উপরে সিনারি ক্যালেন্ডার থাকতো, সেই তো আমাদের আগে দেখা, সেই ক্যালেন্ডার এখন উঠে গেছে। ফটোগ্রাফাররা এইগুলা দিতে ভালো করে সুন্দর করে ফটো তুলে ওই হ্যাঁ ও তাই তো হতো, এইগুলো তোর তুলে বন্ধ করে দাও। এটা ধর দুই একটা এমনি ইয়ে নিয়ে নে, এই ফটো, হ্যাঁ ভিডিও বন্ধ করে দিয়ে ফটো তুলে নেই কটা, এতেই হচ্ছে, এতেই হবে, সব হবে এতে। আপনি এই ঘর নিয়ে এই ছবি যদি দিয়ে দেওয়া যায় বলবে কাশ্মীর, চেনার কোনো উপায় নেই। হ্যাঁ অবশ্যই খুব নিখুঁত করে দেখলে ধরা যাবে না, ধরা খুব কঠিন আছে, ওই পাশের ওই সিঁড়ি টিড়ি ওইগুলো যদি না থাকে তাহলে ধরতে পারবে না, বা রোপওয়ে না থাকে, ছোট ছোট করে ভিডিও